Nah, yang di belakang lari. Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Mari kita beri apresiasi dan kita menyambut bersama saudara-saudara kita dari daerah pegunungan. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Kita tepuk tangan, kita bersorak-sorak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ini saudara-saudara kita dari Pegunungan Papua, dari Gereja Gidi Jemaat Misia. Mereka menampilkan tari bercerita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan inilah penampilan tarian mereka yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kita mau tepuk tangan sekali lagi untuk saudara-saudara kita dari Gidi. Sulawesi Selatan, walaupun jauh di Sulawesi Selatan, tetapi mereka sudah sangat luar biasa bersama-sama dengan kita dalam kerukunan, beragama dan juga toleransi hidup sehari-hari, saling mengasihi, berbaur di tanah Papua, Papua Barat, dan kita semua satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan telah mengasihi kita semua. Kita bertepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, dikasih Tuhan ini dengan saudara-saudara kita, ikatan keluarga. Ya, inilah. Iya, jaga keamanan di sana ya. Iya, ini saudara-saudara kita dari Bali, sangat luar biasa walaupun mereka hanya 5 orang, tetapi mereka sangat bergairah untuk bersama-sama di tempat ini. Dan mereka juga bagian dari Satgas ya, yang sore hari ini juga bersama dengan kita ya. Kerukunan Umat Beragama Papua Barat. Kita bertepuk tangan sekali lagi. Wow. Inilah parade budaya dari Flamoflora. Iya, kita mau melihat sungguh kehidupan dalam kebersamaan toleransi antar umat beragama di atas tanah Papua, khususnya Manokwari yang sangat-sangat luar biasa.
ketika saya pergi ke Afrika, I don't wear Africa clothes. mereka memberikan saya juga pakaian. I wear Papua clothes in Africa. Saya memakai juga baju Papua di Afrika. And when I go to South America, Ketika saya pergi ke Amerika Selatan, and when I go to India, lalu India, I wear Papua. saya pakai baju Papua. God bless Papua. Tuhan memberkati Papua. Terima kasih banyak. I tell you, you sing so beautiful. Saya sampaikan nyanyiannya begitu bagus. I think when I get to heaven, Saya pikir kalau saya sampai di I surga will nanti, join the Papua people. saya akan bergabung dengan orang-orang Papua. I say, Jesus, Yesus, I don't want to be with the Canadians. Yesus saya tidak mau sama-sama orang I'm going to Kanada. join the Papua people. Saya maunya bergabung bersama orang Papua. You sing like angels. Anda menyanyi seperti malaikat. I like your music. Saya suka musiknya. Yeah. Thank you to the governors Terima kasih kepada gubernur and our region, dan juga bupati. our politicians. Demikian juga para politisi. Thank you to your former governor, Terima Dominguez kasih Pandachan. juga kepada mantan gubernur. He invited me to come here, Beliau mengundang saya datang. and I said yes. Dan saya katakan ya. And thank you to all of you. Dan terima kasih untuk semuanya. Now, I'm here for everybody. Saya ada di sini untuk semua orang. My Muslim friend, Teman-teman Muslim saya, my Buddhist friend, teman-teman Buddha saya, my Hindu friend. teman-teman Hindu saya. Yesterday, Kemarin I had dinner saya ada makan malam with leaders of the Muslims, dengan para pemimpin Muslim. and they welcomed me to Manokwari. Lalu mereka menyambut saya untuk Ya. datang di Manuk. I was sitting beside one of the leaders of the Muslim religion, Saya duduk di sebelah pemimpin Muslim. and the Buddhist leader, Demikian pemimpin Hindu. and representatives of Catholic and Protestant. Demikian juga perwakilan dari Katolik dan Protestan. I'm here for everyone. Saya ada di sini untuk semuanya. Please go ahead and clap. Mari beri tepuk tangan lebih mereka lagi. Tell your friends Katakan kepada temanmu that Jesus Christ, bahwa Yesus Kristus, Isa Masih, Isa Al-Masih, is for everyone. untuk semua orang. No limitations. Tidak ada batasannya. I see some of you who are sick tonight. Saya lihat beberapa dari Anda yang sakit malam ini. Maybe it was difficult for you to come here. Mungkin sangat sulit untuk datang ke tempat ini. Maybe somebody had to bring you, Mungkin ada yang harus mengantar ke tempat ini. but you're here. Namun Anda telah di sini. And I will speak words, Dan aku akan melepaskan kata-kata. words from God, Kata-kata firman dari Tuhan. and faith will come. Dan iman akan keluar. The love of Allah Kasihnya Allah. will be open. Bahwa akan banyak orang buta melihat. Nomor 2, That many other healings will happen. akan banyak kesembuhan terjadi. But most important, number 3, Namun yang paling penting adalah nomor 3. that spiritual blindness will leave people. Bahwa kebutaan rohani akan meninggalkan orang-orang. It will be powerful. Akan demikian berkuasa. I was in Karachi, Pakistan, Saya ada di Karachi di and Pakistan. a man was weeping. Dan seorang sedang meratap. He was crying. Dia menangis. So God has shown His love Tuhan telah menyatakan kasih-Nya by sending Jesus Christ, dengan mengutus Yesus Kristus that we might live through Him. sehingga kita bisa hidup melalui Dia. This is love. Inilah kasih. Not that we
loved God, bukan kita yang mengasihi but Dia, that God loved us tetapi Tuhan yang mengasihi and kita sent Jesus Christ dan mengutus Yesus as the Kristus forgiveness for our sins. untuk pengampunan dosa kita. God loves you. Tuhan mengasihi Anda. You are precious. Anda berharga. Oh, I've come to give a witness. Saya datang untuk menjadi You saksi. see, every religion Setiap agama says that prayer is important. mengatakan bahwa doa itu penting. That's true. Itu benar. Every religion Setiap agama says that buildings are important. mengatakan bahwa membangun itu penting. Every religion Setiap agama says that worship is important. mengatakan bahwa penyembahan itu penting. But Jesus says, Namun kata Yesus, you are important. Anda semualah yang You are penting. important. Andalah yang penting. You are beloved. Kau yang dikasihi. You are important. Kau yang penting. Papa sitting in the wheelchair. Yang duduk di kursi roda. Mama who is deaf in your ears. Mama yang telinganya You can't tuli. even hear what I'm saying. Bahkan tidak bisa dengar apa yang saya You are bilang. precious. Anda berharga. You are loved by God. Anda dikasihi Tuhan. Amin. I've come to give my witness Saya datang memberi kesaksian that this Jesus Christ, bahwa Yesus Kristus, this Isa al-Masih, Isa Al-Masih, he is now. Dia sekarang. You see, God sent Jesus Lihat bahwa Tuhan mengirim Yesus inside the human race. di dalam manusia. And Jesus took sin. Lalu Yesus mengambil alih dosa. He took every fear. Dia mengambil alih semua He took ketakutan, every sickness. mengambil semua And kesakitan, he defeated the devil. dan dia mengalahkan setan. He defeated death. Dia mengalahkan maut. They put him in a grave. Dia ditempatkan di dalam And he was kubur. there for 3 days. Dia ada di kubur 3 hari. But then he conquered death. Lalu dia mengalahkan He maut. rose again. Dia bangkit lagi. And he is alive. Dan dia hidup. When Jesus came, Waktu Yesus datang, he forgave the sinner. dia mengampuni yang berdosa. He healed the sick. Dia menyembuhkan yang He sakit. loved the people. Dia mengasihi He orang. walked among the people. Dia berjalan di sekeliling And he's orang. the same today. Dan dia sama hari ini. He's here right Dia now. ada di sini. Now some of the religious people, Beberapa orang yang beragama, they said, away with him. mereka bilang, pergi sana. We don't want Jesus. Kami tidak mau Yesus. Away with him. Pergi sana. We want to have our own God. Kami mau punya Tuhan kami sendiri. We want to have our own religion. Kami mau punya agama kami We sendiri. don't want this Jesus Kami tidak mau Yesus ini full of love. penuh dengan kasih. And so they took him to the cross. Jadi dia dibawa ke kayu salib. They drove nails through his hands. Dia tangannya dipaku. But he was not a martyr. Namun dia bukan martir. Jesus could have spoken one word Bisa saja Yesus bicara satu and kata, escaped all the pain. lalu dia terlewati dari semua rasa But he sakit itu. laid down his life. Namun dia menyerahkan He hidupnya. gave himself. Dia menyerahkan He dirinya. was wounded for your transgressions. Dia dilukai, dihancurkan atas He was pelanggaran bruised kita. for your iniquities. Dihancurkan karena kesalahan And kita. by the stripes in his Dan body, oleh bilur-bilur tubuhnya, you are healed tonight. Anda semua disembuhkan malam ini. I'm a witness Saya saksi of this Jesus Christ dari Yesus Kristus ini who is alive, yang hidup, who is risen yang today. bangkit hari ini. And then he rose Lalu again. dia bangkit lagi And he said to his disciples, dan dia katakan kepada murid, I'm going back to heaven aku akan kembali ke surga and you'll see me no more. dan engkau tidak akan melihat aku lagi. You won't see me. Engkau tidak akan lihat.
So say, Jesus, Lalu dia bilang, Yesus, if we can't see you, kalau kami tidak bisa lihat lagi, how do we know you're alive? bagaimana kami tahu kau tetap So hidup? he said, Jadi dia katakan, you go and preach my gospel, engkau pergi dan kabarkan Injil, and I will work with you. lalu aku akan bekerja I will bersamamu. confirm my gospel, Aku akan mengkonfirmasi and the sick Injilku. will be healed, Lalu yang sakit sembuh, and the sinner will be forgiven. yang berdosa diampuni. And that's what I'm doing. Dan itu yang saya I lakukan. didn't come here by myself. Saya tidak datang sendiri di sini. Jesus has sent me, Yesus mengutus saya, and he will work with us. dan dia akan bekerja bersama kita. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. I've come to give my witness Saya mau bersaksi that there is power bahwa ada kuasa in the name of di Jesus. dalam nama This Yesus. is not magic. Ini bukan sulap, This is not philosophy. ini bukan filosofi, This is the power ini kuasa of the living Jesus. dari Yesus yang hidup. Faith is coming in your heart. Iman sedang datang di Even I've hatimu. been talking for 10 minutes. Bahkan saya baru bicara 10 menit. Faith is coming in your heart. Ada iman yang bangkit di dalam hatimu. In a few minutes Dalam time, beberapa menit ke I'm depan, going to stop talking. saya akan berhenti bicara. I'm going to be finished talking. Saya akan stop bicara. And when I finish talking, Ketika saya selesai bicara, I'm going to pray. saya akan berdoa. I'm going to go into the invisible world. Saya akan masuk ke dunia yang tidak kelihatan. And I'm going to command sin Dan saya akan memerintahkan supaya and dosa sickness dan kesakitan and the devil dan setan to leave in the name of untuk Jesus. pergi di dalam nama And Yesus. something is going to happen. Dan sesuatu akan Something terjadi. is going to happen. Sesuatu akan terjadi. I'm not here to tell you what you have to believe. Saya tidak ada di sini untuk mengatakan apa yang harus I'm dipercaya. not here to force you. Saya tidak datang untuk memaksa. If you don't agree with me, Kalau tidak setuju dengan saya love you. tetap I'm mengasihimu. here to give you an opportunity. Saya ada di sini untuk memberi I'm kesempatan, here to give a witness. untuk memberi kesaksian. Jesus came to me Lalu Yesus datangi saya and he said, dan dia bilang, preach my gospel. khotbahkan Injilku. And if you believe it, Dan kalau engkau percaya, the people will believe it. orang-orang akan And percaya. then Jesus said, Lalu Yesus you will katakan, not have to touch the people. engkau tidak harus sentuh orang-orang. I will come and touch the people. Aku akan datang dan sentuh orang-orang. That's what's going to happen tonight. Itu yang akan terjadi malam ini. I've seen this around the world. Saya telah melihatnya di seluruh It's dunia. not going to be Peter Youngren running around touching people. Tidak akan terjadi Peter Youngren datang kemana-mana lalu menyentuh When we orang-orang. pray in the name of Jesus, Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, there will be another hand, akan ada tangan yang lain, an invisible hand, tangan yang tidak all over kelihatan, this field. ada di sekeliling So in the lapangan, same moment, supaya di momen ini, Over saat ini, here, di sini, over di here, sini, over di here, sini, back over bahkan here, di belakang sana, in the front, di depan, in the back. di belakang, In one moment, dalam menit there yang will be an sama, invisible hand. ada tangan yang tidak touching kelihatan people. menjamah It is orang-orang. Jesus Christ. Dan itu tangan Isa Yesus Al-Masih. Kristus, Isa Al-Masih. He's alive. Dia hidup, Oh, I said he's the same. dia sama. What does that mean? Artinya apa? It means his work is the same. Artinya pekerjaannya tetap sama. It means Artinya if the biggest sinner kalau pendosa paling jahat could come to Jesus bisa datang kepada Yesus 2,000 years ago 2000 tahun yang and be lalu, forgiven, lalu dimaafkan, the diampuni. biggest sinner Pendosa paling jahat in Papua Barat di Papua Barat can come to Jesus bisa datang pada Yesus today hari ini and be forgiven. dan diampuni. If they could bring a lame person 2,000 years ago Kalau 2000 tahun lalu orang lumpuh dibawa, and the lame person could rise up and walk, lalu orang lumpuh bangkit berdiri, you can bring a lame person to this football field Anda bisa bawa orang-orang lumpuh ke and the lapangan sepak lame will bola. rise up and walk Lalu orang lumpuh akan bangkit dan because berdiri. Jesus is the same. Karena Yesus sama. If a blind person, Kalau orang buta, if a deaf person,
person Kalau orang tuli could come to Jesus bisa datang pada Yesus 2,000 years ago, 2000 tahun you yang can come lalu, to Jesus today. maka mereka bisa datang hari ini. If God's promises were good 2,000 years ago, Kalau janji Tuhan berlaku 2000 tahun yang lalu, God's promises are good today. maka janji Tuhan juga berlaku hari Because ini. Jesus Christ Karena Yesus is the Kristus same sama yesterday, kemarin, today, hari ini, and forever. dan And selama-lamanya, forever. dan selama-lamanya, forever. dan Oh, selama-lamanya. something is happening. Sesuatu sedang terjadi. Faith is growing in your heart. Iman sedang bangkit di Faith hatimu. is coming in your heart. Iman sedang bangkit di hatimu. I've seen it all over the world. Saya lihat di seluruh dunia. I've seen it in Saya Jayapura lihat di Jayapura, and in di Jakarta Jakarta, and in di Nairobi Nairobi, and in Russia demikian di and Rusia, in Ukraine demikian di and all Ukraina, over the dan world. di seluruh dunia. Jesus is the same. Yesus tetap sama, His work is the same. pekerjaannya juga They brought sama. to him many Mereka bawa banyak kepadanya that were lame yang lumpuh and blind dan buta and deaf dan tuli and mute dan juga bisu, and many others. bahkan banyak yang And lain. they cast them at Jesus' feet. Dan mereka dibawa ke kaki Yesus. That's what we're doing. Itu yang akan kita lakukan. You're not coming to my feet. Tentu tidak akan datang ke kaki saya, You're not coming to a religion. tidak akan datang kepada sebuah They agama. cast them at Jesus' feet. Mereka dibawa ke kaki Yesus. And then it says, Dan and dikatakan, he healed them dikatakan dia menyembuhkan so mereka, that the lame walked sehingga yang lumpuh and berjalan, the deaf heard yang tuli mendengar, and the blind could see yang buta melihat, and the people dan gave orang-orang glory to Allah. memberikan kemuliaan kepada Allah. That's what's going to happen in Manokwari. Itu yang akan terjadi di Manokwari. Oh, we're going to give glory to God. Kita akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Before this week is over, Bahkan sebelum minggu ini when selesai, you go shopping, ketika bepergian you will belanja, sing Tuhan Yesus. kau akan menyanyi Tuhan Yesus, You lalu know, memuji Tuhan. we will sing me like that in the marketplace. Kita akan menyanyi pujian kepada Tuhan Yesus di mana-mana. Joy is coming to you. Sukacita akan mendatangimu. His work is the same. Pekerjaannya tetap sama. His word is the same. Firman-Nya tetap He sama. says, come to me. Dia katakan, All datanglah you who are kepadaku. tired. Semua yang letih lesu. Are you tired? Apakah Anda Are letih you tired lesu? of your struggles? Apakah Anda letih lesu atas Are you bebanmu, tired of your sickness? atas sakit Are you penyakitmu, tired of your sin? atas dosa-dosamu? Come to Jesus. Datang pada Yesus. He said, I have come Dia katakan, aku telah datang to seek and to save the lost. untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. And God so loved the world Dan Tuhan begitu mengasihi that He dunia gave Jesus Christ, sehingga Ia memberi Yesus that Kristus whoever believes on Him supaya setiap yang percaya shall padanya not perish, tidak binasa, but have everlasting life. melainkan beroleh hidup yang kekal. And the gift of God, Dan pemberian it daripada is Tuhan free. diberikan gratis. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. This is Ini wonderful. luar biasa. I was preaching in Pakistan, Saya berkhotbah di Pakistan, in another place, di tempat yang lain. and there was a mother and daughter. Ada mama dan anaknya. They had traveled 1,800 kilometers. Bepergian datang 1.800 The daughter kilometer. was completely blind. Anak perempuannya ini buta sama And when sekali. I prayed that night, Ketika saya mendoakan pada malam just itu, like I'm going to pray here every night, sama seperti saya berdoa tiap malam di sini, Jesus opened her eyes. Tuhan Yesus membukakan matanya. 18 years old. 18 And tahun. they came on the platform. Lalu dia naik ke atas And then panggung. mother, Dan dia bilang, ibu, she took out a bag. dia bawa sebuah, She was giving me a bag. dia kasih saya sebuah tas. I said, Mama, why are you giving me a bag? Mama, kenapa mama kasih saya tas? She said, it's money. Dia bilang, ini uang. I have to pay you Saya harus bayar for the healing of my daughter. karena sudah sembuhkan anak I saya. said, Mama, put away your money. Saya bilang, mama, singkirkan uangmu. The gift of God is free. Berkat daripada Tuhan diberi dengan Forgiveness of your gratis. sin is free. Demikian juga
pengampunan atas dosamu. Healing is free. Kesembuhan juga By gratis. grace you are saved. Oleh kasih karunia diselamatkan. Oh, let's give praise. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Wow, 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 wow. His word is the same. Firman-Nya tetap sama. His will is the same. Kehendaknya tetap sama. A leprous man said to Jesus, Orang kusta bilang pada Yesus, if you're willing, kalau engkau mau, can you heal me? engkau bisa menyembuhkanku. And listen, Dengar, Isa al-Masih Isa Al-Masih was moved with compassion. bergerak dengan belas kasihan. That's true for you tonight. Demikian juga hal itu benar untukmu malam ini. Muslim friend, Teman-teman Muslim, Buddhist friend, teman-teman Buddha, Christian friend, teman-teman Kristen, Hindu friend. teman-teman Hindu. Jesus is moved with compassion to you. Yesus bergerak dengan belas kasihan padamu. And he said, I am willing. Dan dia katakan, aku mau. And tonight his will is the same. Malam ini kemauannya juga sama. How do I know that Jesus is willing to forgive every sin? Bagaimana saya tahu kemauan Yesus adalah mengampuni semua dosa? Because when he went to the cross, Karena ketika dia naik kayu salib, he took every sin. dia mengambil alih semua dosa. He took your darkest sin. Dia mengambil semua dosa. He took your most terrible sin. Dia mengambil semua dosa How ketidakmampuanmu. do I know Bagaimana saya tahu that your sins are forgiven? bahwa dosamu telah diampuni? Because Jesus took them. Karena Yesus telah And mengambilnya. tonight you receive it. Dan malam ini engkau telah menerimanya. How do I know Jesus is willing to heal every sickness? Bagaimana saya tahu bahwa Yesus mau menyembuhkan semua Because when penyakit? he went to the cross, Karena ketika dia naik kayu salib, he took your pain, dia mengambil rasa he sakitmu. took your Dia disease, mengambil sakit he penyakitmu. took your deafness. Dia mengambil ketulianmu. Tonight deaf ears will open. Malam ini telinga tuli akan terbuka. Some of you are deaf in one ear. Beberapa mungkin tuli di sebelah Your saja. ear will open tonight. Namun engkau akan terbuka telinga Some malam of you are ini. with a friend who cannot hear me, Beberapa Anda datang dengan teman yang tidak bisa but they will be dengar. able to hear tonight. Namun engkau akan bisa mendengar malam ini. Because Jesus took every sickness. Karena Yesus mengambil sakit penyakit, His will is the same. kemauannya tetap sama. His way is the same. Jalannya tetap sama. What is the way? Apa jalannya? You come to Jesus. Kau datang pada Come to Yesus. Datang padanya. Call on Him. Panggil dia. Cry out to Him. Berserulah You padanya. say, my faith is so small. Kau katakan iman saya kecil. My faith is too small. Iman saya terlalu kecil. No problem. Tidak masalah. You see, Jesus will give you faith. Yesus akan memberimu iman. People say, my faith is too small. Mungkin ada yang bilang iman I saya say, kecil. Peter Youngren's faith is too small. Saya bilang iman Peter Youngren juga terlalu kecil. But when I pray for you tonight, Namun ketika saya berdoa bagimu I'm malam not ini, going to pray with my faith. saya tidak akan berdoa dengan iman saya. I'm praying with the faith of Jesus Christ. Saya akan berdoa dengan imannya Yesus Kristus. And Jesus believes. Dan Yesus percaya. That there was a man who had been lame Ada orang yang lumpuh for 40 years, selama 40 and he tahun. got up, Lalu dia and they berdiri. said to him, Dan dia bilang, in the name of di Jesus, dalam nama rise Yesus, up and walk. bangkit dan And berjalanlah. he began to walk, Lalu dia mulai and he berjalan, began to dance, mulai menari. and the people said Dan orang-orang to katakan the preacher, kepada you pengkhotbah, have special power. kamu punya kuasa. You are specially holy. Engkau pasti sangat istimewa, But the kudus. preacher said, Namun pengkhotbah bilang, it's not my power. bukan kuasa saya, It's not my holiness. bukan kekudusan It saya. is the faith Itulah iman that works through Jesus Christ. yang bekerja melalui Yesus He's giving you Kristus. faith. Dia memberi Anda iman. If your faith is small, Kalau imanmu kecil, don't worry about that. jangan khawatir No kami. problem. Tidak masalah. Call on Jesus. Panggil He Yesus. will give you faith. Dia akan memberi engkau Are you iman. ready to receive Apakah tonight? kita siap untuk menerima? The biggest sickness in the world Kesakitan terbesar di dunia is sin.
adalah dosa. Maybe you have a heavy burden of shame. Mungkin mengalami rasa malu yang demikian Maybe you besar. feel very guilty. Mungkin merasa sangat bersalah You have done something dark. karena sudah melakukan hal yang sangat Maybe you gelap. feel ashamed. Mungkin merasa malu. You say, I hope no one will know. Saya berharap hal ini tidak diketahui orang. Maybe you are afraid of evil spirits. Mungkin saja takut kepada roh I jahat. have an announcement for you. Saya punya pengumuman Your bagimu. sins have been forgiven. Dosamu telah diampuni. Receive the gift of God. Terimalah karunia Allah. Receive the gift of God. Terimalah karunia Allah. There's a word called repent. Ada kata-kata yaitu bertobat. It means change your mind. Artinya rubahlah Don't pikiranmu. think that your religion can save you. Jangan pikir agamamu bisa menyelamatkan. Don't think that your good works can save you. Jangan pikir amal baikmu bisa menyelamatkan. Don't think that your prayer can save you. Jangan pikir doa-doamu bisa Only menyelamatkan. Jesus saves. Hanya Yesus So yang run to menyelamatkan. Jesus. Jadi datang pada Run to Yesus. Jesus. Datang pada He will Yesus. give you faith right now. Dia akan memberi engkau iman If you sekarang. believe in your heart Kalau engkau percaya di dalam that God hatimu raised Jesus from the dead bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari and antara orang confess with mati your mouth dan mengakui dengan mulut that Jesus is Lord, bahwa Yesus adalah you Tuhan, are saved. engkau diselamatkan. That's for the whole world. Itu untuk seluruh dunia. Something is happening. Suatu terjadi. This is only the first night, Ini baru malam but pertama. something is happening. Namun sesuatu terjadi. Thousands of you are saying tonight, Ribuan dari Anda malam ini, I want to know my sins are forgiven. saya mau tahu dosa saya sudah diampuni. I want to receive this free gift, Saya mau menerima karunia gratis ini. the forgiveness of my sins. Pengampunan dosa-dosa saya. I can see it in you. Saya bisa lihat di dalam Thousands Anda. of you tonight. Ribuan Anda malam ini. How many would say, Berapa banyak yang bisa I berkata, want to receive this gift saya mau menerima of the karunia ini. forgiveness of sin? Pengampunan dosa ini. Lift up your hand right now. Anda angkat tangan Anda sekarang. Lift your hands all over the field. Angkat tangan Anda di seluruh lapangan. Keep your hand lifted right now. Angkat tangan Anda sekarang. I'm going to ask you to pray out loud. Saya mau Anda berdoa. I'm going to ask you to pray in Indonesian. Saya mau Anda berdoa dalam bahasa Pray Indonesia. with all your might. Berdoalah dengan segenap hati. Say, Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Say it out loud. Katakan dengan keras. I come to you. Aku datang padamu. I believe you died for my sins. Aku percaya kau mati buat dosaku. And you rose again. Lalu bangkit lagi. And tonight I confess with my mouth Dan malam ini aku mengaku dengan mulut. Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. Isa al-Masih is Lord. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Come and live in me. Datang dan tinggal di dalamku. I change my thinking. Aku merubah pikiranku. I cannot save myself. Aku tidak bisa selamatkan diri sendiri. I come to Jesus now. Aku datang pada Yesus sekarang. Thank you, Allah. Terima kasih Allah. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Oh, lift your hands and give praise to God. Angkat tanganmu dan beri pujian kepada Give Tuhan. praise to God that your sins are forgiven. Pujian kepada Tuhan karena dosamu telah diampuni. Give praise to God. Pujilah Tuhan. Your sins are forgiven. Dosamu telah diampuni. You have new life in Jesus Christ. Engkau memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Already tonight, Malam ini, your sins are forgiven. karena dosamu telah Say thank you, diampuni. Jesus. Katakan terima kasih Yesus. Thank you, Isa al-Masih, Terima kasih Isa Al-Masih. that my sins are forgiven. Karena dosaku telah diampuni. I give you praise. Aku memujimu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus.
Now, not tell you about the light of Jesus Christ. Dan akan bercerita tentang terangnya Yesus Kristus. And then every night I will tell you more and more. Dan tiap malam saya akan bercerita lebih lagi. Something deep is happening inside of you. Sesuatu yang dalam sedang terjadi di dalammu. Something, faith is coming in you. Sesuatu yaitu iman ada dan bangkit di dalammu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Are you ready tonight? Apakah kita siap malam ini? Are you ready Apakah tonight? Anda siap malam ini? You're gonna follow Jesus now. Anda akan mengikuti Yesus You're gonna sekarang. live a new life. Engkau akan hidup baru. There are many pastors here to help you. Ada begitu banyak pendeta di sini akan I will menolong. tell you more every night. Saya akan bercerita lebih lagi tiap malam. But right now, Namun malam sekarang ini I'm gonna ask Jesus Christ saya akan minta Yesus Kristus to come on this field untuk datang di lapangan ini, beside you. di sampingmu. Something is gonna happen. Sesuatu akan terjadi. I'm going to say 2 prayers tonight. Saya akan mengatakan 2 doa. I'm gonna say a prayer for all those who have sickness in your ears. Saya akan mendoakan bagi semua yang sakit di telinganya. Maybe you are deaf Mungkin saja tuli in one ear. di telinga yang satu. Maybe you brought a friend who is totally deaf. Mungkin membawa teman yang tuli keduanya. They cannot hear what I'm saying now, Tidak bisa mendengar apa yang saya katakan but you can sekarang. give them a signal Namun engkau bisa memberi isyarat that we're going to padanya ask Jesus to open the ear. supaya meminta Yesus membuka Some of you telinganya. have hearing aids. Mungkin ada yang menggunakan alat Some of you bantu had an pendengaran. infection in your ear. Mungkin ada yang infeksi telinga. I'm going to ask everyone to stand to your feet. Saya mau supaya berdiri di tempatnya. If you're able to stand, please stand right now. Kalau bisa berdiri maka berdirilah Every sekarang. person. Semua orang. Not everyone stand. Semua orang bangkit berdiri. Everyone stand up. Semua. Been in an accident. Beberapa karena kecelakaan. Some of you have problem in your back, Beberapa mengalami masalah or di you tulang have pain belakang. in your legs, Atau sakit di kaki. or in your foot. Atau di dalam I'm going to pray for you in a few moments. Saya akan berdoa sebentar lagi. Now faith is coming to you. Saat ini iman sedang So mendatangimu. when I pray for those who are deaf, Dan saya akan berdoa buat yang tuli. if you have one deaf ear, Kalau yang tuli sebelah saja, then cover up your good ear, maka tutup telinga yang baik. and hearing will come in the ear that was deaf. Maka mulailah mendengar dari telinga yang tadinya If you have tuli. hearing apparatus, take them out. Kalau ada alat bantu dengar, Sound will come in your ear. maka suara akan mulai masuk. Jesus is beside you now. Yesus ada di sampingmu sekarang. Maybe you cannot see him with your eyes, Mungkin tidak bisa lihat dengan mata, but he's beside you now. tapi ia di sebelahmu sekarang. Jesus said to me, Yesus katakan you pada don't have to saya, touch the people. engkau tidak harus jamah I orang. will come and touch them. Aku yang akan jamah orang. Some of you are in the front. Beberapa yang ada di Some depan, of you are in the back. beberapa yang ada di belakang. Jesus is giving you faith now. Yesus memberimu iman So sekarang. if you have problem with your ear, put Kalau- your hand on your ear. Ada masalah dengan telinga, tutuplah telingamu. Something is going to happen now. Sesuatu yang akan Everybody else, terjadi. lift up your hands. Some of the people tonight Aku telah katakan kepada orang-orang malam ini that you are the same today bahwa engkau sama hari ini in Manokwari, di Manokwari untuk menaruh iman di dalam setiap hati and to show us dan untuk menunjukkan that your gospel is in power, bahwa Injilmu berkenaan dengan kuasa and confirm your gospel. dan engkau meneguhkan Injilmu. Faith is coming to you now. Iman akan memenuhi Anda sekarang. So in the name of Jesus, Jadi dalam nama Yesus, in the name of Isa al-Masih, di dalam nama Isa Al-Masih, I speak now setiap infeksi, every deafness setiap ketulian, in the name of Jesus. di dalam nama Yesus, Come out. keluarlah. Something is happening right now. Sesuatu sedang terjadi sekarang.
Sesuatu sedang The terjadi. power of Jesus is healing you right now. Kuasa dari Yesus sedang menyembuhkan Something Anda is sekarang. happening in your ear. Sesuatu sedang terjadi di telingamu. Your sound is coming in right now. Ada suara yang mulai masuk ke dalam Your telingamu. hearing is coming back right now. Pendengaranmu akan mulai Take off your kembali. hearing aid. Mulai lepas alat bantu You will dengarmu. begin to whisper in your friend's ear. Lalu mulai berbisik kepada temanmu. Something is happening right now. Sesuatu sedang terjadi Let's sekarang. give Jesus praise. Mari puji Yesus. Let's give Jesus Mari praise. puji Yesus. Something is happening now. Sesuatu sedang terjadi Oh, clap for the sekarang. Lord. Tepuk tangannya Thank bagi you, Tuhan, Jesus. kepada Yesus. Check your hearing right now. Periksa pendengaranmu sekarang. Take your hand down for a moment. Turunkan tanganmu In a sebentar. moment, I'm going to pray for those who are paralyzed or in pain. Sebentar saya akan berdoa bagi yang lumpuh dan In kesakitan. the back, Di sini di belakang. over here, Di sini. deaf ears are opening in the back. Telinga yang tuli I see dibuka hands di in the belakang. back. Saya lihat tangan di belakang. This is wonderful. Ini luar biasa. All those who have been healed in your ears. Yang sudah disembuhkan, mereka datang ke Look at sini. them coming Lihat here. mereka datang di sebelah Somebody sini. else is coming over here. Ada seseorang yang datang di Let's sana. find out what Jesus has done. Mari kita lihat apa Here yang comes dilakukan another Yesus. papa. Ini ada And papa a di sebelah woman sini. here. Ada seorang And a wanita di young sini. person. Ada orang muda And di sini. another woman. Dan ada And a wanita young di sini. man. Ada orang muda. And another man. Ada orang lainnya Oh, laki-laki. thank you, Jesus. Terima kasih Give Yesus. Jesus. I told the people tonight Aku sampaikan that the lame can walk. bahwa yang lumpuh I dapat told berjalan. the people tonight Aku sampaikan kepada orang-orang that malam you are ini the same. bahwa engkau sama. And now I thank you, Jesus, Dan sekarang aku berterima kasih that you Yesus give faith to the sick. bahwa engkau memberang ke dalam hatimu. Now something is happening. Sesuatu sedang terjadi. Get ready, you're going to walk. Bersiaplah, engkau akan You're jalan. going to move your back. Engkau akan menggerakkan You're gonna tulang move your punggungmu, arm. menggerakkan tanganmu. Every hand raised. Semua tangan In terangkat the name of Jesus, di dalam nama Yesus. I speak to every spirit of sickness. Aku berkata kepada semua roh sakit I penyakit. speak to every paralysis. Aku berkata-kata kepada roh yang membuat I kelumpuhan. speak to every pain. Tiap sakit In the name of Jesus, di dalam nama Yesus. come out. Keluar. Jesus is beside you right now. Yesus di sampingmu sekarang. In the name of Jesus, Di dalam nama move Yesus. your leg right now. Gerakan kakimu Move your sekarang. foot right now. Gerakan kakimu Jesus sekarang. is giving you faith now. Yesus sedang memberi iman In the kepadamu. name of Jesus, Di dalam nama Yesus. rise up and walk. Bangkitlah dan berjalanlah. Stand on your feet. Berdirilah di atas If you kakimu. have a crutch, lift it up over your head. Kalau Anda bawa tongkat, angkat tinggi If you have tongkatmu. a crutch, lift it over your head. Kalau Anda bawa tongkat, angkat tinggi And start tongkatmu. walking right Lalu now. mulailah jalan. Jesus heals you. Yesus I menyembuhkan. command stroke to leave. Aku perintahkan stroke untuk Be healed in the name of Jesus. sembuhlah dalam nama Be Yesus. healed in the name of Jesus. Sembuhlah dalam nama Look at Yesus. that mama walking right now. Mama ini berjalan. She's walking Dia good. berjalan. I see her crutch right there. Saya lihat In tongkatnya the name berangkat. of Jesus, Dalam nama Yesus. rise up and walk. Bangkit dan berjalanlah. Faith is coming to you. Iman memenuhimu. Faith is here right now. Iman sedang bangkit Jesus is sekarang. here. Yesus Do what you couldn't do before. lakukan apa yang tidak bisa Move your arm right now. Angkat tanganmu. Oh, Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Some of you are in the back. Berapa di belakang? There is a child being healed somewhere. Ada seorang anak sedang Look disembuhkan. at your child beginning to move. Lihat anakmu. Muslim friend, Teman Muslim. my Buddhist friend, Teman Buddha. my Christian friend, Teman Kristen. Hindu friend, Teman Hindu. receive from Jesus. Terimalah dari Yesus. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Rise up and walk. Bangkit dan berjalanlah. Oh, let me give praise to Jesus. Kita akan memberi pujian kepada This Yesus. is just the first night. Ini malam pertama. Happening everywhere. Sedang terjadi di mana-mana. Here. Lihat, Jesus is alive. Yesus hidup. Jesus is alive. Yesus hidup. Somebody else is being healed right now. Ada orang yang disembuhkan di sana. God's warm love is touching you. Kasih Tuhan yang hangat menjamahmu. The warmth of God's love Kasih Tuhan yang is hangat sweeping over your body. sedang menjamah Do tubuhmu. what you couldn't do before. Lakukan apa yang sebelumnya Jesus tidak is bisa healing you lakukan. now. Karena Yesus sedang Oh, give praise to menyembuhkanmu. God. Pujilah
para penyanyi di mana? Let's give praise to Mari kita God. memuji Tuhan. We're going to sing for just 2 minutes. Kita akan bernyanyi 2 menit And saja. then we're going to start finding out. Lalu kita akan mulai Look at this woman, she's crying. Lihat dia menangis. The man is walking. Demikian juga pria ini berjalan. Jesus is healing you. Menyembuhkannya. We're going to sing for just 2 minutes. Kita Come akan on, menyanyi come 2 on, come menit. on. Ayo. Come on, people are being healed everywhere. People are translating. Haleluya. People are being Dalam nama healed Yesus. everywhere. Jalan terus paksa. In Jesus' name, receive right now. Tuhan Yesus. Look at the people coming here. Lihat orang-orang yang telah datang. I don't know everything. Papa. Amen. I'm asking her to say what I say. Saya coba bilang apa yang bilang. Amen. Jakarta. Amen. Amin. Mama. Mama, Indonesia. Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let's give Jesus praise. Beri pujian pada Oh Yesus. Tuhan Yesus, tidak parupa, tidak parupa. Caused one of the ears to go deaf. Sehingga satu telinganya tuli. Now she can hear. Sekarang dia bisa dengar. Right. Cover up this ear here. Cover this ear. Yang baik. Cover this ear. The one that was. Cover this one. This is the one that was deaf. Ini yang tuli. Now I'm going to test this ear. Lalu saya akan coba Say what I say. katakan apa yang saya bilang. Amen. Amin. You say Papua. Papua. Papua, Indonesia. Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Jesus. Yesus. Amen. Amin. Oh, praise the Lord. Tuhan. Hallelujah. Let's give Jesus praise. Pujian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tell the people what's happening. Cerita apa yang terjadi? Mama terkena osteoartritis, And what's happened to her? tidak bisa Apa yang terjadi? Tidak bisa jalan, lututnya bengkak, dan ini tadi puji Tuhan Mama tolong gerakkan kaki Mama. Look at that. Lihat ini. Lihat ini. Dia makin kuat. Dia makin kuat. Let's give Jesus praise. Beri pujian bagi. Mama, how long had you been sick? Mama berapa lama sakit? 2 tahun. Since 2000. Oh, this is her chair. 2 years. 2
This is her chair. Ini kursi rodanya. This is your chair, Mama. Ini kursi mama. Amen. Amin. Jesus is raising her up. Yesus yang membangkitkannya. Move your legs a little bit, Mama. Gerakan kakinya lebih lagi, mama. Move your legs right. Gerakan lagi kakinya. Look at her go. Lihat bagaimana She's dia getting jalan. stronger and Dia stronger. makin kuat. Let's go over here, Mama. Mari ke sini, mama. Thank you, Jesus. Terima kasih, She's Yesus. getting stronger. Dia makin kuat. Come on, Mama. Ayo, mama. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. I tell you every night, Mama. Saya sampaikan tiap malam, You mama. walked out of the chair. Tiap malam kau Where akan is jalan. that chair? Di mana? He's holding up your chair. Lift it up there. Ini angka You kursinya. walked out of your chair, Engkau tidak akan and every night you're going to get stronger. makin lama makin kuat, mama. Jesus is healing. Karena Yesus menyembuhkan. Let's rejoice. Mari bersuka Tuhan cita. Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Look at her go. Lihat bagaimana dia. Mama, I forgot to ask you, what's your name? siapa nama mama? Sri Wedar Pahlawan. Oh, that's a hard name for bully to remember. Nama yang susah buat orang bule untuk mengucapkan. But God is smiling on Mama. Namun Tuhan sedang tersenyum kepada Allah is mama. smiling on Mama. Allah sedang tersenyum kepada mama. Allah is smiling on Manokwari. Allah sedang tersenyum kepada Oh, Manokwari. Tuhan Yesus tidak berubah. I'm supposed to talk to somebody else, Seharusnya saya bicara kepada yang lain, but I'm looking at this Mama, namun saya lihat mama and ini, she's just smiling at me. dia terus menerus tersenyum. She's so full of joy. Dia penuh sukacita. I gotta talk to her one more Saya time. harus bicara sekali lagi. She's full of joy. Dia penuh sukacita. Isa al-Masih give you joy, Mama. Isa masih memberimu Oh, sukacita, let's sing it mama. one more Mari time. nyanyikan sekali Tuhan lagi. Yesus. Sayuri tidak makan petasan makanan saya makan sakit terus tahu banyak Who healed you tonight? Siapa yang menyembuhkanmu malam ini? ya tidak minum sakit terus Siapa yang sembuhkan Ya. mama malam ini? ya oh Tuhan Yesus. Amen. Hallelujah. Namun dia bilang, mama, What's happening to your daughter tonight? mama, apa yang terjadi kepada anakmu sekarang? What's happening to your daughter? Apa yang terjadi pada anakmu sekarang? Mujizat Tuhan telah terjadi bagi anak saya dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Could I have someone translate in my ear? Is there someone who speaks Indonesian and English who could come here and be my assistant? Boleh ada yang Thank bantu you. And just stay with me the rest of the service. So what did she say? What did she say? Tell me what. Ada mujizat yang terjadi kepada In anaknya. English, what did she say? Who is my translator? What did she say in English? I can hear. Can you hear on both ears? Bisa dengar kedua, Bisa. Can you hear good? bisa dengar baik. Bisa. Who healed you? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Amen. Amen. Hold this microphone Pegang mikrofon, and just say what I say. lalu katakan apa yang saya katakan. Haleluya. Indonesia, Papua, Sorong, Jakarta,
Amin. Puji Tuhan. Everything is clear. Bisa dengar dua telinga. Oh, look at her. She's crying for Lihat dia joy. menangis karena sukacita. She's crying for joy. Dia menangis karena sukacita. God is smiling on you. Tuhan sedang tersenyum Let's give kepadamu. Jesus praise. Mari puji Yesus. What's your name? Siapa namamu? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. To grip with his right hand, Dengan tangan kanannya dia tidak bisa genggam. and I ask him to grip my hand, Dan saya minta adik untuk and he is genggam. able to grip it hard. Sekarang dia bisa genggam Look dengan at it kuat. right there. Lihat It demikian dia seems genggam. Jesus is healing him. Dia melihat Yesus Oh, there are many menyembuhkannya. people receiving tonight. Ada banyak orang This is menerima just malam the ini. first night, Ini hanya malam and pertama. faith is growing. Dan iman sedang bangkit. Let's tumbuh. give Jesus praise. Mari beri pujian Tuhan kepada Yesus. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Bukan Tuhan. Saya sedang sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan 8 bulan. Tetapi Tuhan Yesus tidak lupa saya, dia ambil kembali saya untuk sehat kembali. Lift up your stick. Angkat tongkatnya. Move your legs right now. Gerakan kakinya. Come on, let's sing Tuhan Mari. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, selama-lamanya. For the blind tomorrow. Saya katakan saya akan doa buat orang I buta haven't besok. prayed for the blind tonight, Saya belum mendoakan orang but yang still buta. Jesus healed her eye. Namun tetap saja Yesus You menyembuhkan see, it's not matanya. my prayer that heals. Lihat, bukan doa saya yang It's Jesus menyembuhkan. that heals. Itu Yesus yang Now, menyembuhkan. Mama, Dan cover up your right eye. Mama tutup mata kanan. Can you look at Bully right now? Apa bisa lihat bule sekarang? Can you see my face? Bisa lihat wajah saya Can sekarang? you see this cloth? Bisa lihat tempat ini sekarang? Touch it. Bisa sentuh, Mak. Touch it. Sentuh, pegang, pegang, Touch it. pegang. Come on, touch it. Coba pegang, Touch it. coba pegang, Come touch it. coba pegang. Come touch it. Ambil pegang, Come and touch it. ambil pegang. Oh, she can follow everything. Dia bisa mengikuti Let's semua. give Jesus praise. Beri pujian pada Yesus. Hallelujah, hallelujah. Sekarang dia bisa berjalan. Haleluya. Come on, Pedro. Walk, walk. Mari berjalan, berjalan, berjalan. Yes. Haleluya. 5 years. Translate me. Translate me. Ya. Okay, keep saying what I say. 5 years. 5 tahun. 5 years. 5 tahun. Hallelujah. Haleluya. Jesus, Mama, I want you to hold your own Mama crutch. tolong pegang I want you to tongkatnya. hold your crutch. Pegang tongkatnya, angkat. Angkat. And we're going to dance a little Dan bit. kita akan menari sedikit. We're going to dance a little bit. Kita akan menari sedikit. Hold up your crutch. Angkat tongkatnya. And let's go. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, Ikuti. selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mama. Lewat Bapak yang ada di sini, karena saya percaya, saya punya iman yang bisa menyelamatkan saya. Mari bisa dipercaya. Hallelujah. Haleluya. Let's give a big clap for Jesus. Bisa mendengar 22 tahun. But tonight he can Namun- speak, he can hear. Namun malam ini dia bisa dengar dan bisa bicara. Wow. What's his name? Alex. Alex. Namanya Can you Alex. say Alex. Alex. Amen. Amin. One. One. Now, this is. You see, for the last 30 minutes, 30 menit terakhir. I've been talking to one person after the other. Saya bicara kepada orang bergantian. But here is something beautiful. Namun ini demikian indah. 22 years deaf and mute. 22 tahun bisu tuli. And he started to hear tonight. Lalu malam ini dia mulai mendengar. And he almost looks like he's shocked. Dan dia kelihatan sangat kaget. He can hear. Let me say what Bully says. Say what I say. Katakan apa yang saya katakan. Say. Satu, dua, lima. Hallelujah. Hallelujah. Jakarta. Jakarta.
Indonesia. Jayapura. Merauke. Amen. Amin. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. You see, the reason I stand beside him like this, Alasan saya berdiri di sampingnya, you notice I stand like this, saya berdiri begini, is because I don't want him to read my lips. supaya dia tidak bisa baca bibir saya. Because even if you're deaf, Karena kalaupun orang tuli, you could read lips namun maybe, bisa tetap baca bibir, and you can imitate the lips. lalu mulai meniru bibir. So that's why I very often stand like this, Itu sebabnya saya bicara di belakang so seperti that ini, you can know that what God has done is real. supaya bisa diketahui apa yang He's dilakukan not Tuhan reading adalah my, he doesn't see my lips. dia tidak lihat gerakan bibir He's saya, hearing sound out of his ear. namun dia mendengar suara masuk di Oh, telinganya. look at Alex. Lihat Alex, God is smiling on Alex. Tuhan tersenyum Lift kepada your hand Alex. up. Angkat tanganmu, Oh, look at him there now. lihat sekarang Jesus has done a wonder. Yesus melakukan Let's give a mukjizat. big clap for Mari Jesus. beri tepuk tangan yang paling besar buat Yesus. Hallelujah. Tuhan Yesus. She's just tested her. Bahwa dia sudah mengecek 4 years she has been deaf. 4 tahun tidak bisa mendengar. But Jesus has opened her ears. Namun Yesus telah membuka Now, do you telinganya. know this girl? Kenal anak ini? Are you the mother? Apa ibunya? So tell us what happened to you, girl. Cerita tentang apa yang terjadi buat anak perempuanmu. Dari kelas 1 SD dia sudah telinga tuli, ada luka di dalam. Dia tidak bisa dengar baik-baik. Tapi hari ini dia bisa dengar. And what happened tonight? And what happened to us? Dan apa yang terjadi malam ini? Tuhan Yesus kasih sembuh dia. Okay, I'm on. What's her name? Namanya siapa? Okay, I'm gonna test her now. Ini Seri. Ini Seri. Say, can you say, Bisa bilang, Mama, Mama, Papa, Papa, Jayapura, Jayapura, Papua, Papua, Jesus, Lislis, Manokwari. Nukwari. Oh, hallelujah. She can hear everything. dia bisa Now, dengar semua. wait. Tunggu. Now you see, if you can't hear, Kalau tidak bisa dengar, it's difficult in school. sangat sulit untuk sekolah. But this girl is a very smart girl. Namun anak ini adalah anak gadis I yang want you sangat to stretch pintar. out your hand. Tolong angkat tanganmu. God has opened her ear. Tuhan sudah buka telinganya. Jika dia kembali ke I sekolah, thank you for extra power to learn. aku berterima kasih atas kemampuan belajar That the ekstra, teachers will be shocked. sehingga gurunya In the kaget name of di Jesus. dalam nama Yesus. Let's give God praise. Beri pujian kepada Tuhan. Now, Tapi sekarang he can walk clearly. dia bisa berjalan dengan baik. How long time sick? 4 years. 4 tahun sudah So sakit. 4 years. Jadi 4 tahun. Come on and walk, Papa. Mari berjalan Bapak. Come on, walk with me. Berjalan bersama saya. Look at him. Look at him. Berjalan. Look at him. Lihat dia. He's walking good. Dia berjalan dengan baik. Look at that leg. Lihat. It's not paralyzed anymore. Tidak lumpuh lagi. Papa, I know you're an old man. Saya tahu Bapak sudah usia. But kick the football. Tapi tendang bola. Kick it again. Tendang lagi. That's the leg that was crippled. Itulah hal yang Kick it namanya again. semua Thank kelumpuhan. you, Jesus. Terima kasih Yesus. Let's walk a little bit Mari more. berjalan lagi. Tuhan Yesus. Bapak ini adalah seorang polisi, 8 bulan sudah tidak aktif. Dan 1 minggu dia tidak bisa berjalan, tadi dia terbaring di sana karena ada tumor di belakang. Sekarang dia sudah tidak rasa sakit lagi dan bisa bergerak dengan bebas. You are a police officer. Bapak polisi. But you couldn't work. Tapi tidak bisa kerja. Now, what's your name? Namamu? Bapak Marlon Ayomi. And where was the tumor? Tumornya di mana? In your back here? Yeah. How big was it? Berapa besar? Sebesar apa? Sebesar kepalan? Jari. It was a tumor like a fist. Ada tumor di belakang And seperti it's kepalan. gone. I Dan feel sekarang nothing there. saya tidak rasa lagi. Put your hand out, Berto. I don't feel anything there. Saya tidak rasa apa-apa. The tumor is gone. Tumor sudah tidak ada. And you can walk now. Dan bisa jalan Come on, sekarang. walk with me. Mari berjalan bersama Oh, we saya. gotta make a room here. Tolong. This Papa is gonna run with Bapak ini me. akan berlari bersama saya. Tuhan Yesus.
tubuh, especially in her back, khususnya di bagian belakang, and she couldn't walk properly. dan dia tidak bisa berjalan dengan She benar. can move and dance. Dia tidak bisa Marianne, come here. Come. Datang. Come to Bule. Datang kepada orang bule. Walk a little faster. Berjalan dengan lebih cepat. She's walking. Dia berjalan. But now she's going to walk faster. Namun dia akan berjalan Come on dengan with me. cepat. Come on. Cepat. In the name of Jesus. Di dalam nama. Look at her walking right Lihat bagaimana dia berjalan. now. Look at her walking. Lihat bagaimana dia berjalan. Oh, give Jesus praise. Beri pujian kepada Yesus. I got 20 more people here. Ada 20 lebih lagi orang di sini. Kristen dan Katolik. God loves everyone. Tuhan mengasihi So semua I want to orang. pray a blessing on every family. Dan saya akan mendoakan berkat buat tiap keluarga. Tomorrow night, Besok malam we're taking the next step. kita akan melangkah lebih jauh. I tell you, Saya katakan every night tiap malam it's going to get stronger. akan makin kuat. Some of you began your healing a little bit. Beberapa Anda mulai mengalami kesembuhan But sedikit demi more is sedikit. coming. Namun lebih banyak akan datang. Would you lift your hand right now? Mari angkat tanganmu sekarang. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you aku berterima kasih that your light bahwa terangmu will shine on every home akan menyinari tiap rumah and every family dan tiap keluarga in di Manokwari, Manokwari, in Papua di Barat. Papua Barat. Let your light of blessing Demikian terangmu jadi berkat come on every family atas setiap in the keluarga name of di Jesus. dalam nama Yesus. Oh, let's praise God. Mari puji Tuhan. Let's praise Mari God. puji Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Let's Yesus. give a big praise. Mari Bagi saya melihat dengan baik, telinga dengar dengan baik. Begitu pun pernapas yang sesak saya mengalami. How long time were you sick? Berapa lama Bapak sakit? Kesakitan mata penglihatan dan mata ini 3 tahun. Cukup lama sakit. Now, tell me about your eyes. Sekarang cerita tentang mata Bapak. Look at Bule. Lihat. Terang sampai jauh lampu saya lihat, tapi selama ini lihat itu kabur-kabur. Jadi kelihatan terang sekali. Can you see my face? Bisa lihat wajah saya nih. Look at Bule's face. Lihat kan hidung saya. Hidung. Touch it. Sentuh, pegang Pak, pegang. Pegang Pak. All right. He is being very polite. Dia sangat-sangat sopan. Performed a miracle for him. Dan melakukan mukjizat baginya. How many fingers? Berapa jarinya? Berapa jarinya? Let me show you. If you put your microphone in front of him, and then it will be direct. How many fingers? 1, 4. How many fingers? Angkat tanganmu. I found out he has been in this condition for 1 year. Saya temukan bahwa ada kondisi ini selama 1 And you tahun. can see he's moving good. Dan sekarang dilihat bahwa bergerak Got dengan more baik. strength. Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau lakukan malam ini di tengah-tengah kami, untuk menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami yang pertama malam ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kiranya Allah memberkatimu dan melindungimu. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Allah memberikan engkau damai sejahtera malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.